এবারে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর বিজয়া একাদশীর মাহাত্ম্য পর্ব। যুধিষ্ঠিরের মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম বিজয়া। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনবাসী হন। তার সঙ্গে যান অনুজ, লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতা। পঞ্চবটী বনে বাস করতেন। লঙ্কার রাজা রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করেন। ভগবান রঘুনাথ লক্ষ্মণ হাত ধরে কাঁদছেন, তো কেমন করে সীতাকে উদ্ধার করিব? তখন লক্ষ্মণ বললেন, মনীষী বকদালাব্য ও তিলঙ্গ, তিনি কোনো উপায় বলতে পারেন, চলো আর তার কাছে যাই। তখন রাম আর লক্ষ্মণ সেই মনীষীর কাছে গিয়ে তার চরণে প্রণাম জানিয়ে করে গড়ে সীতার হরণের কথা জানালেন। তিনি বললেন, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষ একাদশীর বিজয়া ব্রত পালন শত্রু দলকে বিনাশ করতে সমর্থ হইবে, লঙ্কেশ্বর নিহত হইবে। তারপর তিনি ব্রত বিধানের কথা বললেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামা কিংবা পিতল কলসের বল্লভ স্থাপন করে চন্দন লেপন করবে। কলসির উপরে নারায়ণের স্বর্ণ মূর্তি স্থাপন করবে। একাদশীর দিনে প্রাতঃ স্নান করবে। মাল্য অনুলেপন উত্তম স্থানে কলসি স্থাপন করে নারিকেল বা সুপারি স্থাপন করবে। পুষ্প, গন্ধব, ধূপ ও দীপাদি দিয়া শ্রীহরির কথা দিবস যাপন করবে। ঘৃত দীপ জেলে রাত্রে জাগরণ করবে। আর পরের দিনে দ্বাদশীতে বিধিমতে সেই কলসি পূজা করে বিপ্র বা বৈষ্ণবকে দান করবে। এই বিধানের বিজয়া ব্রত করলে অবশ্যই রাবণ নিহত হইবে। রামচন্দ্র সেই বিধান মতন বিজয়া ব্রত পালন করে সিন্ধু পার হয়ে রাবণকে বধ করেন, সীতাকে উদ্ধার করলেন। এই ব্রত যে কেউ পালন করলেও জগতে তার জয়লাভ হবে, আর পরলোকেও হবে অক্ষয় সুখ লাভ। বিজয়া ব্রত শ্রবণ ও পঠনে যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই ছিল একাদশীর মাহাত্ম্য। এবারে একাদশীর আরতি। একাদশীর ওম जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी। माता विष्णु पूजा व्रत धारण करके भक्ति मुक्ति पाता, तेरी नाम गिनती देवी भक्ति पुदैनी करनी कन गौरवी की देनी माता शरण्य में बरनी। ओम जय एकादशी माता माघ शिल के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ला पक्ष में होती पुत्रद आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता नाम षठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ला पक्ष में जया कहलावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमलोकी, पाप मोचनी कृष्ण में ओ चैत्र महाबाल की, चैत्र शुक्ला में नाम क्षमदा धन देने वाली, नाम बरोतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ला पक्ष में होती मोहिनी अपराजोत, कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला, सब सुख हरण हारी, शुक्ला करनी जोगिनी नाम आषाढ़ में जनो, कृष्ण पक्ष में बरनी। ओम जय एकादशी माता देवशयनी नाम कहावे, शुक्ला पक्ष में धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष में कहावे, श्रावण शुक्ला होती पुत्रद आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजया भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में होती, व्रत से भव सागर निकाला, पाशाकुशा है शुक्ला पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवशयनी शुक्ला पक्ष में दुख नाशक मैया, लोध मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ला लोध में होती पद्मिनी, दुख दारिद्र हारिणी,
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगलकारिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जनो रघुनाथा का स्वर्ग का वासा निश्चय वे पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता।